आज के इस मालूमाती जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको हिला कर रखते। तसव्वुर करें, एक पूरा मुल्क जिसकी आबादी बस्तियों में 11,000 लोग बसते हैं, वो नक्शे से मुकम्मल तौर पर मिटने के दहाने पर है। जी हाँ, हम बहरुल काहिल के एक छोटे से मुल्क टुवालू की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सामने खड़ा एक इंतहाई दहशतनाक खतरा है। चलें सीधा इसकी गहराई में चलते हैं। जरा इस जुमले पर गौर करें। ये अल्फाज किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक ऐसी वार्निंग है जो हमारे ज़राए से सामने आई है कि ये नक्शे से मुकम्मल तौर पर गायब होने वाला पहला मुल्क बनने जा रहा है। सोचें कि एक जीती जागती खुद मुख्तार रियासत हमेशा के लिए गायब हो सकती है। ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? स्क्रीन पर मौजूद ये नंबर 2 असल कहानी है। सिर्फ 2 मीटर, ये तुवालू की सतह समंदर से औसत बुलंदी है। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इस पूरे मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम सिर्फ 4.6 मीटर बुलंद है। यानी अगर समंदर थोड़ा सा भी बिपरे तो बचने के लिए कोई ऊंची जगह सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा मुल्क है, तो दरअसल टुवालो कोई आम पहाड़ी इलाका नहीं है। उसके 9 में से 6 जजीरे असल में एटॉल्स हैं। एटॉल का मतलब है डूबे हुए आतिशफशानों पर बनी हुई बिल्कुल हमवार जमीन। यानी अगर सैलाब आता है या समुद्र की सतह बढ़ती है तो ऊंचाई पर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बस कुदरत के रहमो करम पर होते हैं। और ये खतरा दूर नहीं है, ये बिल्कुल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है जिसकी पेशिनगोई नासा के डेटा ने की है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक 1993 से अब तक टुवालो के इर्द गिर्द सतह समंदर में 15 सेंटीमीटर का इजाफा हो चुका है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये आलमी औसत से 1.5 गुना ज्यादा तेज है। मतलब 2050 तक मुल्क का अहम बुनियादी ढांचा डूब चुका होगा और 21वीं सदी के अख्ताम तक यानी 2100 तक 95% मुल्क पानी के अंदर होगा। जो सैलाब साल में 5 दिन आते थे वो बढ़कर 100 दिन हो जाएंगे। क्या आप इस तबाही का तसव्वुर कर सकते हैं? और यहाँ सबसे बड़ी नाइंसाफी सामने आती है। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता G20 ममालिक आलमी कार्बन इखराज के 80% के जिम्मेदार हैं, और टुवालू उनका इखराज तकरीबन सिफर है, बिल्कुल ना होने के बराबर। यानी जो लोग इस माहौलियाती तबाही के बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, वो इसकी सबसे भारी और हौलनाक कीमत चुका रहे हैं। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि टुवालू ने हार नहीं मानी। वो लहरों का मुकाबला कर रहे हैं और यही उनका प्लान ए है। इनकी पहली कोशिश ये है कि ज़मीन को इंसान के बनाए हुए तरीक़ों से बचाया जाए। उन्होंने 18 से 19 एकड़ नई मसनूई ज़मीन बनाई है, 1400 मीटर लंबी दिफाई रुकावटें खड़ी की हैं और ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो समुंदर का नमकीन पानी बर्दाश्त कर सकें। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये एक आर्जी हल है। ये नई ज़मीन भी सिर्फ साल 2100 तक ही महफूज रह पाएगी। अब मसला ये है कि इन सब चीज़ों के लिए बेतहाशा पैसा चाहिए। टुवालू के पास मालदीव जैसी कोई बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री तो है नहीं, इसलिए अपने बचाव के इन करोड़ों डॉलर के मंसूबों के लिए वो मुकम्मल तौर पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतियात पर इन्हिसार करते हैं। ये इनकी बका के लिए एक बहुत बड़ा मालियाती जुआ है जिसका कोई भरोसा नहीं। जब ज़मीन बचाने का मंसूबा इतना गैर यकीनी हो तो फिर एक ऐसा बेमिसाल कदम उठाना पड़ता है जो शायद पहले कभी ना उठाया गया हो, यानी क्लाइमेट वीज़ा या प्लान बी। और ये चार्ट इंतहाई शानदार तरीके से इस बात की वजाहत करता है कि वहां के शहरी अब हकीकत को मान चुके हैं। 8750 से ज्यादा शहरियों ने इस नए माहौलियाती वीज़ा लॉटरी के लिए दरखास्त दी है। ये मुल्क की कुल आबादी का हैरानकुन 82% हिस्सा है। जरा सोचें, 82% लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना वतन हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो ये इनखिला कैसे हो रहा है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तारीखी मुआहदा किया गया है जिसे फॉलीपैली यूनियन ट्रीटी कहते हैं। इसके तहत हर साल 280 शहरियों को लॉटरी के जरिए ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश, सेहत और तालीम दी जाएगी, जबकि टुवालू कानूनी तौर पर एक खुदमुख्तार रियासत रहेगा। रियाजी के हिसाब से देखें तो इस रफ्तार से पूरे मुल्क को खाली करने में तकरीबन 40 साल लग जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सब क्यों कर रहा है? इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमदर्दी है कि अपने कमज़ोर पड़ोसियों को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरी जोग्राफियाई और सियासी बिसात भी बिछी है। इस मुआहदे के बदले ऑस्ट्रेलिया को टुवालू के दिफाई मामलात पर वीटो पावर मिल गई है। वो इस खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए इसे एक दिफाई चाल के तौर पर भी देख रहा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी और अलमनाक सितम ज़रीफ़ी है। टुवालो के वज़ीर आज़म के अल्फाज सुने,
اگر بڑے ممالک اپنی آلودگی بڑھاتے رہیں تو یہ ہمارے لیے موت کی سزا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا جو ان کا محافظ بن رہا ہے وہ خود کوئلے اور گیس کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اور عالمی اخراج کے 4.5% کا تنہا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک حیران کن تضاد ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے حیران کن اور کسی سائنس فکشن فلم جیسے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پلان سی، ایک ورچوئل ریاست۔ مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون، جسے مونٹیویڈیو کنونشن کہتے ہیں، کے تحت ایک ملک تبھی ملک کہلاتا ہے جب اس کے پاس اپنی زمین اور آبادی ہو۔ اگر ٹووالو کی زمین پانی میں ڈوب گئی تو قانون کے مطابق اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سنگین قانونی خطرہ ہے جس کا سامنا انسانیت نے آج تک نہیں کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح ترتیب پا رہا ہے۔ ٹووالو نے باقاعدہ اپنے پورے ملک کو کلاؤڈ پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور خود کو ورچوئل ریاست قرار دیا، پھر پورے ملک کی 3D سکیننگ شروع کی، اور اب وہ اپنے حکومتی نظام اور شہریت کو ڈیجیٹل پاسپورٹس پر منتقل کر رہے ہیں۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ لیکن یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں، اس کا ایک بہت جذباتی پہلو بھی ہے۔ شہری اپنے گھر، گلیاں، درخت، اپنے تہوار کے رقص اور حتیٰ کہ اپنے بزرگوں کی کہانیوں تک سکین کر رہے ہیں۔ یہ اقتباس ان کے دل کی آواز ہے کہ وہ صرف اپنی زمین نہیں بلکہ اپنی روح، اپنی ثقافت اور اپنی پہچان کو کلاؤڈ پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنا ماضی نہ بھولیں۔ اور خوشائند بات یہ ہے کہ 25 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر قانون بدل کر ٹووالو کو دنیا کی پہلی ورچوئل ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی پیش رفت ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یہ صرف ٹووالو کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک خوفناک عالمی انتباہ ہے۔ خطے کے باقی جزائر بھی یہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرباتی نے تو مستقبل کی تیاری کے لیے فجی میں باقاعدہ 20 مربع کلومیٹر زمین خرید لی ہے۔ کچھ ممالک لہروں کا زور توڑنے کے لیے مینگرووز اگا رہے ہیں، جس سے لہروں کی شدت 66% تک کم ہو سکتی ہے، اور مونگوں کی چٹانوں کو بحال کر رہے ہیں۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ سب صرف اس یقینی تباہی کو کچھ عرصے کے لیے ٹالنے کی کوششیں ہیں۔ اس خطرے کا اصل پیمانہ ذرا اس چارٹ میں دیکھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2050 تک دنیا بھر میں 80 کروڑ لوگ اس خطرے کی براہ راست زد میں ہوں گے۔ ممبئی، کولکاتہ اور ڈھاکہ جیسے گنجان آباد شہروں کے ساحل زیر آب آ سکتے ہیں، اور اس سب کا عالمی معاشی نقصان $1 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹھہریں، تصویر اتنی بھی تاریک نہیں ہے۔ یاد کریں، انسانیت نے اس سے پہلے بھی بڑے ماحولیاتی بحرانوں کو مل کر حل کیا ہے۔ ہم سب نے مل کر اوزون کے سوراخ کو ٹھیک کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی نا؟ بالکل اسی طرح ہم آج بھی کوئلے اور تیل کو چھوڑ کر قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ ہم اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سب کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہماری جسمانی سرحدیں، ہماری زمین، ہماری مٹی، پانی کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے بہہ جائیں تو ایک قوم کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا قومیت کا تعلق صرف ایک جغرافیائی خطے سے ہے، یا اس کا تعلق لوگوں، ان کی ثقافت اور ان کی مشترکہ یادوں سے ہے؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ معلومات کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔